تم معرفة نفرت اسمرا دعلوا سبب السلطان صمدو زتبخل حيلي أب كبابي ولقة متقعتي أب العلينا فصيمو الزبلح بصمدو زجمر استراتيجيكاوي محزنة زبطات إيرتران تقراين مالنا بسلام بس سبرانا قليك ملالس لا كل نجار أحنا به هاي فلان دلنا كل التحوات هزوكينا مفلي لي ودو صمدو كويتا صمدو قدم انت إذا أكونت كم حديث تقرم انت تبأسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم كل تخون كاس كم حدا قلصم لام تازي ناي ويناي كي مسلكاتكم ناي بركت ولا سب سلام تاي زي أتو من كالوت الفيديو تحورنا نارينا كنصنحينا سلام كأني يوردل سلام أوني علم بعلمه سلام يوردل هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمه نحنا نقسم من أسي يقسم عديتا نقسم أبوتا تقسم زقابير أملاق بعلمه محرة وردل زنجر زي كمينا نكلا خلو نخل تايكي خجبر له ساعتهم كتاهم تقبل زلهم. Thank you. هو هجي تقن زعوانا خون زلوا نجر أبتك ستاتهم خون وأو أساساتهم خون يا ولا. أوريدي السرعات زين عينت بهاريات كم زلوا فلتنا لنا. زين نحرد فلتنا انتهينا مفتاحنا قم زلنا عين نحنا هجي كم سمع ومعبد أمولا علم. حادث مسيرته وزخونه أبعدنا خن تخلص دلنا. سرعة منجستي حدا يقد سنة إذا قدامي عبء علاماني نوعه كم يجرنا قرسيسنا نفس سرعة منجست نتخلط عدي حدا إذا قدامي نقول كابو سجيرو أبتو زبانا أنت عين التاريخ متقاطع لنا زبري إرترا ببهري أخم من فلتو بأك أمام بتاع بجغرافيا وأك أمام بتاع تأجاز اللو عدي ذات أجاز اللو عدي نايب حتى أخوي نزلنا PLC دوني بقوله شعبية PLC يزتكمل لا إرتران كبار إرتران إذا أكاب حتى ويتزخونت نايب حتى يزبلا بخمين السجاجران نزبل نجر حد كل عين سلامة وزخون أجابات أبي إرترا تفتيني كسب قوامة ومنجست نختكلون بزحت عرض التخيلي أبتو جلة أبتناتو زنبور حيلتاتون كلها ناخذ فرطو كسب جلة 15 تبهاي لهم زفلتو ألا عيلهم من يروي بدي يحرقونا يودع على تبهاي زفلتو كوتاس أوش تعدي بزح من قصة تفتيني تخونه تبهارياتنا يتسرعات نسلامة وقال سيزفك كده يكونه ስለዚህ ንሕና እንታይ ጌናና ኣውጪናስ ቅድመና ዝነበሩ ሓይልታት ወፂኦም ምስ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኮንሲ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ክንክተብር ዘይፍቅድ ዓዲ ስለ ዝኾነ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢልና ኩሉ ዓይነት መድያዊ ቃልሲ ክንጥቀም ኣለና እዩ ንምንታይ ዕላማ እዩ ተዕላማና ንጹር ዘዋና ሃገርና ምንረጋጋ ናብ ስርዓታዊ መንግስቲ ምስጋር ካብኡ ቀፂልካ ኣብ ዘዋና ኻኒ ተጠቃምነት ምዃን ንኣብነት ኤርትራ ከም ዝብለካ ዘለኹ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ፀጋ ክህልዋ ክእል እዩ تتسجّن أو ولك بوجلة يزلّه إذا ولك بوجلة زلّه نحق من قصة سجّنا مس هزبيتك أمنت تسجّبروا المجدي كالأي أكبابينا زلّه عدتات معرفة تسجّزت كمال المجدي لعلتن كبابينا زلّه هاجرات نحنا هنا تربحت كم هزبي كم هاجر نحنا هنا تربحت قدامنا نربح نحنا هنا تسجّتاتنا نحرد بجوبة أكفيلنا نحنا نربح له مجدي زلّه نزم أكل زجبرة إن نخيل كالأي أب زواج بحري في لك أب زواج في أفريقيا ጸጥታውን ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ልምዓታውን ዝኾነ መንግስቲ ክፍጠር እንድሕርዳ ኮይኑ ሽርክነት የድልየና እዩ ምስ ኣከባቢና ዘሎ ስፔሻሊ ካብ ምስ ኢትዮጵያ የድልየና እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ብብዙሕ መለክዕ ምሳና ዘመሳሰሉ ነገራት ኣለዉ ድሕረ ባይታና እንድሕርዳ ሪኢኻ ኣማፃፃና እንድሕርዳ ሪኢኻዮ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ጉዳይ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክልተ ሃገራት ኮይነን ኣለዋ ወይ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ኣሎ እንተኾነ ግን ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ኣለወን ስፔሻሊ ኸ ተጠቃምነትካ ናይ ኤርትራ እዩ ዝዓበየ ዝኸውን سأزنزي كم يجرنا نحن نبى حبرة سبنا نسقاقرا حبرة سبنا كم يجرو تتقام تقول تهاجر كم يجري أبتسأتان بإيكونومي لمعتن زعبيت عدو خينا نخطوة مس إثيوبيا كابينا زولا كرنا أفريقيا بغير باسر حنا هنا كنراقص أنخال إزيا شعبي عيد يعني سلامتا إزيا ده كل تودبات العلس سلستميت نقرن ديستات زعبي تسقحس كان هلا خلها نسالاسا نقول من عمد دحري ناتنسنا إرتراسي والحنتي تتقمنا له سلام انتاي خاطر تاي لم عسل زول يا بيرتراي اي تقوملوني نعو تقدسو حنت نغير الله نسا كمي غير سرفايف يغبرا زي
ተሳርፋይ ተጎረ መገድኻኒ ናይ ማዓድን ናይ ገለመለ ኣለዋ ዝጥቀመለን ንዕን ገይሩ ኣብ ፀጥታው ኩነታት ኣብ ድሕነትናቱ የውዕለን ኣሎ ንተዓዲ ግን ወላ ሓንቲ ነገር ከልማዓይ ከኣለን ስለዚ ብዛዕባ ናይቲ ዞባን ናይቲ ከባቢኡን ክሕስቦ ይክእልን እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ንዓዱ ዘይሓሰበ ንዞባ ክሓስብ እዩ ወይ ከዓ ኣብቲ ዞባ ሰላም ክረጋግእ እዩ ኢልካ ዘይተሓስቦ ብጽምዶ ዝጀመረ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወይ ኣብ ዝእዋን ዝልዑል ኣቓልቦ ረኺቡ ዘሎ ጽምዶ ክሳብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ግንባርን ሰራዊትን ክበፅሕ ምኽኣሉ ተገሊጹ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ምስ ዝምልከቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሰራዊት ዝጸንሐን ዘሎን ዝምድና ንምዕማቕ ርክባት ከም ዝተኻየድ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ክልታዊ ምትሕብባር ብወግዑ እኳ ተዘይተገልጸ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ካብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተዘርግሐ ምስሊ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሰራዊት ንሓድሕዱ ክተኣማመንን ኣብቲ ዞባ ዳግማይ ኩናት ከይውላዕን ዝእንፍት ወተሃደራዊ ኣኼባ ከም ዝተገብረ ዝዝከር እዩ ጽምዶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ሓሊፉ ንካልኦት ኣብ ክልላት እታ ሃገር ዝርከቡ ተቃወምቲ መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ሓደ ዕላማ ንክመጹ ኣብነት ብምዃኑ ካብ ገዛእ ሰልፊ ብልጽግና ሓያል ተቃውሞን ናብ ዝተፈላለዩ ወተሃደራውያን ዲፕሎማስያኛታት ጻውዒት ክቐርብ ከም ዝተገደደን ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ በዓላት ስፖርታዊ ንጥፈታትን ድልድሉ ዝጸንሐ ጽምዶ ኣብ ዓመቱ ብደረጃ ወተሃደራውያን መራሕቲ ንፈለማ እዋን ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ከም ዝበፅሐ ዘርኢ ፍጻሜ ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ዞባ ይገልጽሎም ጽምዶ ኣብ ልዕሊና መጥቃዕቲ ፈጺሙ ክብል ክልል ኦሮሚያ ከሲሱ ሓይልታት ፋኖ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ብዝፈጸሙ መጥቃዕቲ ንጹሃን ተቐቲሎም ክብል እቲ ክልል ክኸስስ ተራእዩሎም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ሆሮ ጉዱሩ ወለጋ ኣብ ወረዳ ኦምሮ ኣብ ትርከበ ከተማ ኣግምሳን ኣብ ከባቢኣ ብዕጡቃት ፋኖ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክልተ ንጹሃን ሓዊሱ 11 ዕጡቃት ሰባት ከም ዝተቀተሉ ኣመሓዳር እቲ ዞባ ገሊጹሎም ይኹን እምበር ሕዚ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶም ኣብ ክልል ኦሮሞ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሓድነት ኦሮሞን ፋኖን ጽምዶ ከይፍጠር ስጋት ፈጢሩሉ ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ኣብቲ ከባቢ ባዕሉ ብዝፈጸመ መጥቃዕቲ ፋኖ መጥቃዕቲ ይፈጽሙ ብምባል ብህዝቢ ኦሮሞ ክጽላእን ክግለልን ዝዓለመ ሽርሒ ምዃኑ ዝጠቕሱ ኣካላት ብዙሓት ኮይኖም ቀልቀሊሎም ይርከቡ ሰራዊት ፋኖ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣንጻር እቲ ውልቀ መላኽ ዝኾነ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ከቢር ተጋድሎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እንትኸውን ናብ ወለጋ ኸይዱ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ዝኣትወሉ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ከም ዘየለ ብዙሓት ይምግቱ ይኹን እምበር ስርዓት ብልጽግና ህዝብን ህዝቢ ብምጥፋእ ስልጣነ ውሕስ ገይረ ክነብር ይኽእል ብዝብል እቲ ዝፈሸለ ትልሙ ሕዚ እውን ኣብ ክልል ኦሮሞ ባዕሉ ብዝፈጸመም ግፍዕታት ተሓተቲን ሓይልታት ፋኖ ብምግባር ሕዚ እውን ካሊእ ድራማ ሒዙ ቀልቀሊሉ ይርከብ ከም ዝፍለጥ ሓይልታት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ከባቢ ወለጋ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ብምባል ብርክት ዝበሉ ተወለድቲ ኣምሓራ ካብቲ ከባቢ ክፈናቀሉ ዝገበረ ስርዓት ብልጽግና ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮምያን ከቢድ ዝተባሃለ ቂምን ጽልእን ክፍጠር ዝለዓለ ስራሕ መስርሑ ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ህዝቢ ክልቲኦም ክልላት ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሮም ስርዓት ብልጽግና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዝፈጥሮ ዘሎ ቂምን ጽልእን ተረዲዮም ናብ ሰላምን ምርዳእን ብሓፈሻ ናብ ጽምዶ ቀልቅል ምባሎም ዝጀመረ ምዃኑ ዝተረድአ ስርዓት ብልጽግና ብሻቁለት ናብ ካሊእ ግፍዓዊ ትልማዓት ኣብ ክልል ኦሮሞ ሰራዊት ፋኖ ኣትዩ መጥቃዕቲ ፈጺሙለይ ክብል ክስ ቀርብ ተራእዩሎም በረገጽ እቲ መግለጺ ፋኖ ኣጥቂዕና ዝብል ዝተፈላለዩ ቃላት ዝሓዘለ ዋላ እኳ እንትኸውን ኣብ መፈለምታ እቲ መግለጺ ግን ሓይልታት ጽምዶ ኣብ ክልል ኦሮሞ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ዝብል ርእሲ ዝተዋሃቡ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻይሎም እቲ መግለጺ መበገሲኡ ሕሶት ብምንባር እውን ነንበዓልቱ ዝጋጮ ሓሳባት ኣብ ውሽጢ እቲ መግለጺ ሰፊሮም ይረኣዩ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታት ወይ ድማ UNDP ኣብ ቱር ዲፈረንስ ንሳተፍ ንዘሎ ኣምባሳደር ቢንያም ግርማይ ዘለዎ ደገፍ ገሊጹ ቤት ጽሕፈት ልምዓት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኤርትራ UNDP ኤርትራ ነታ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቱር ዲፈረንስ 2026 ሓያል ውድድር ከካይድ ኣብ ምድላው ዘሎ ሃገራዊ ጀግናን ናይ ክብሪ ኣምባሳደርን ቢንያም ግርማይ ዘለዎ ኩርዓትን ደገፍን ገሊጹ እቲ ነዛ መልኪቱ ካብ UNDP ኤርትራ ዝወፀ ወግዓዊ መግለጺ ከምዚ ይብል ኣብ UNDP ኤርትራ ዘለና ኩላትና እቲ ፍቱው ናይ ክብሪ ኣምባሳደር
ኣምባሳደርና ቢንያም ግርማይ ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪክ ስፖርት ብሽክሌታ ዓለም ዝዓበዩን ዘጸገሙን ቡድህታት ንምግጣም ዳግማይ ኣብ ምድላው ይርከብ ኣሎ ንሕና ድማ ብዓብይ ሓበንን ጽንዓትን ኣብ ጎኑ ደው ኢልና ኣለና ካብ ዓወት ኪንዮን ቅድሚት የኤንዲፒ ከም ዝገለጾ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝውድድር እዚ ንዓወት ጥራይ ኣይኮነን ዝቀዳደም ዘሎ ንሱ ከም ናይ የኤንዲፒ ኤርትራ ናይ ኣየር ለውጢ ምብቃዕ መንእሰያትን ከምኡውን ስፖርትን ልምዓትን ወግዓዊ ኣምባሳደር ሰናይ ድሌት መጠን ንሙሉእ ሓድሽ ወለዶ ተስፋን ብርሃንን ዝህብ ዘሎ ምርኣያ እዩ ቢንያም ኣብ ዓብይ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዘርእዮ ዘሎ ጽንዓት መናእሰያት ኤርትራን መላእ ኣፍሪካን ብስፖርት ኣቢልካ ዓብይ ለውጢ ምምጻእ ከም ዝከኣል ዘመስክር ህያው ኣብነት እዩ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ደገፍትን ሎሚ ዓመት እውን ቢንያም ግርማይ ታሪክ ክሰርሕን ነቲ ሓምለዋይ ማልያ ክዕወተላን ልዑል ተስፋ ኣንቢሩሉ ይርከብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሓደ ህዝቢ እዩ ክንብል ከለና ዝተፈላለዩ ርድኢት ይፈጥር እዩ እሞ ብኣምሆውን ምስ ክብሮ ወላዲ ኣይተ ግርማይ ኣለማየ ዕላል ጌርና ነርና ሪኻያ ትኸውን ኢኻ እሞ ኣው ዘለካ ርድኢት ብስሩ ሓደ ህዝቢ ክንብል ከለናስ እቲ ርድኢት ንሱ ከመይ ኢኻ ትገልጾ ወዲ ቢተው ተወሰነ መብረተ ተወል ጽቡቕ እዩ ያኔ ለይተውየ ኣነ እውን ደጋግምኩም ስለትዕድሙኒ ዘለኒ ሓሳብ ንኽገልጽ ዕድል ስለትውኒ ደጊም ሃብስግን ይደሊ ዘቕረብካዮ ሕቶ ክመጽእ ከለኹ ንዓይ ዝመስለኒ ብቶም ህዝብታት ኣብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዘለዉ ህዝብታት ብኩሉ ነገር ዝተኣሳሰሩ እዮም ንምባል ማለት ልሙድ ዝኾነ ቃል ወይ ከዓ ሓረግ ኢልና ፅውዖ ስለ ዝኾነ ብኹናማ ተኸይድካ ከምኡ እዩ ብሳኻው ተመፂኻ ከምኡ በቲ ትግርኛ ተዛረብ ከምኡ ትባህሎም ትእምነቶም ቋንቋኦም ታሪኾም ኩሉ ነገር ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ሕዚ ናብ ካልእ ፖለቲካት ዘይተሓሒዝካዮ ምስቲ ዝሓለፈ ናይ 30 ዓመት ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ይሕዋት ኢና እናበልካሲ ፍልሰት ህዝቢ ኤርትራ ክውስኽ ተገይሩ ኤርትራ ቆፎ ክትከውን ብድሕሪኡ እቲ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ይኹን ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ክበላሾ ተገይሩ እዩ ዝብል ናረሽን ብወገን ኤርትራ ስለ ዘሎ ሕዚ ሓወይ ክትብል ከለኻስ ትክክለኛ ሓውነት ኢና ንገልጽ ዘለና እቲ ብዓፅሚ ስጋ ዝተኣሳሰረ ሓው ምንም ክትገብሮ ኣይትኽእልን ሓው እዩ ብናተይ ዘለኒ ርድኢት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ህዝብታት ስሕዋት እዮም ብታሪክ ይተኣሳሰሩ ብባህሊ ይተኣሳሰሩ ብእምነት ይተኣሳሰሩ ብፀጋታት ብናይ ኢኮኖሚ ብንግዲ ብግዛዕ ብኩሉ ነገር ኢንጌጅመንት ስለ ዘሎ እዚኦም ዝተኣሳሰሩ ሰባት እዮም ሕዚ ሱዳን ንሕና ካልኦት ዓድና እያ ንብል ኣብ ሱዳን ዘለዉ መዓት ብሄርና ብሄረሰባት ኣሕዋትና እዮም ኢና ንብል ናይ ብሓቂ ከዓ ኣሕዋትና እዮም በቃ ሱዳናውያንስ ኩሉ ግዜ ኣብ ፀገምና ንሶም እዮም ዘፅጉዑና ንሶም እዮም ጥላል ዝኾኑና መንግስታት ናይ ኢትዮጵያ ብዝደፍኡና ቁጥሪ መንግስታት ናይ ኢትዮጵያ ብዝጨፍጨፍና ቁጥሪ ንሕና ብናይ ድርቂ ሓደጋ ኣብ ንውቅዐሉ ኣብ ንጥቅዐሉ መፅለልን ድጋፍን ዝገብሩልናስ ሱዳናውያን እዮም ሕዚ ሱዳናውያን ኣሕዋትና እዮም ብታሪክ ብባህሊ ብእምነት ብሃይማኖት ብኩሉ ነገር ንራኸቢና እንተይልና ብሓድሽ ነገር የብሉን ኤርትራውያን ከዓ ከኡ ናብኡ ብኩሉ ነገር ዝተቀራረብና ሓደ እዋን እውን ኣብ ሓደ ሃገር ዝነበርና ስለ ዝኾንና ኣሕዋትና ተበልካ ምንም ነገር የብሉን እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምስቲ ናይ ህንፀት ሃገር ተተሓሒዙ ምስ ናይ ሃገረ መንግስቲ ተተሓሒዙ ኤርትራ ክትክተሎ ስደሊ ናይ ህንፀት ሃገር ፖሊስን ንሕና ክንክተሎ ንደሊ ናይ ሃገር ናይ ምዃን ጋና ኣብ ጉዕዞ ዘለን ሕዚ يحواتنا زبلسي نناي بوليتيكا كونسامشن يوعلل لي بوليتيكال شرحي خاف زبل اتحساسا نارشين تزي كوين انتاي طوالو زي انا خصوص حوائي تولكس تاي تقاملو نسون خصوص حوائي تبل يحوات كايم حق نمزرا احد غرغات قويرم يوم بحدا بزح تاريخ صريحهم يوم بحدا امنتهم عداقهم نقدم كل نجار حدا يوم سلازي او زهلو بوليتيكا انا تقام زلو يم زلن تايو يحواتنا نوركاسي خالي عينت بوليتيكا يسرح له سلازي نيرترا زغد نجار زوله تحساسوا سلاز مص كاو እንደገና ምስናይ ሃገር ምስናይ ሓሳድ መንግስትና ኢትዮጵያ ሓዝ መጽ ዘኒ 30 ዓመት ተቃሪሶም ክንደይ ተሰንኪሎም ተሰውዮም ዘምጽዋ ሃገር ኣብ ሕቶም ልክዝእቱ ነገራት ይልዓል ስለ ዘሎ ኣብ ክልተ ሃገር ዘለና ሓደ ህዝቢ ኢና ዝብለ ተሓሳስባ ከይዲ ስንባይ خالق ነገር ዝኾን ይወልድ ይኸውን ዝብል ስጋት ዝሓድሮም ገለ ሓዋትና ኤርትራውያን ክመስሎም ይኽእል ይኸውን እምበር እንኳን ኤርትራውያንስ ሱዳናውያን ሶማላውያን ደው ሱዳናውያን ሓዋትና እዮም ማለት يحواتنا أو حدا جيو بوليتيكا إنا ننبر أو حدا جيوغرافي انتعشو منا ننبر سلازو حواتنا بكل نجار تأثرنا إنا موال أنا نورز اللوغة هم نورز مسترجرون أي حسون إنه يتم ساي طب إرتاويان زي دلي وقال نحن خوين كل جزء هنتقال لنا يدل عنه مهنات إرتاويان نحن بدي أينا نسوع تجرينيا تزارفت بهر بتا نصاتهم زمرت وأخذ سوع من ذلك نحن زمرتنا يتجاربون إرتاويان بعيف سوع نازل له على رزاقن نشتي شوي تخوم تحت عينك على التهليون كرم تقبوا يتعرم تتوهايلو كومنت نحل تهايلو خوين
ቤት ኤርትራውያን ሕዋትና ዝደልይዎ ምእራም ኣገዳሲ እዩ ኣፍላካደል ማለት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራንስ ኣብ ክልተ ሃገር ዝነብር ሓደ ህዝቢ እዩ ሕዋቲ ዝብል እውን ኣይኮነን ኣብቲ ብዙሓት ርእቶታት ተዋሂቡ ዝነበረውን ዘነበክዎ ኤርትራስ ከምታ ዝበልካ ስጋቶም ሃገር እያ ተጋሩ ኣይኮንናን ኤርትራ ዓርሳ ዝካለ 9 ብሄር ዘለዋ ሃገር እያ ስለዚ ተጋሩ ኣይተወሉና ብሓደ ምሳኹም ሰይትፀንበሩና እቲ ዝሃብዎ ርእቶ ኣብዝሓ ንሱ እዩ እዞም ኣብ ክልተ ሃገር ዝነብሩ ሓደ ህዝቢ ዝኾኑ የሕዋት ህዝብታት ብኢኮኖሚ ብፍቕሪ ብሰላም ብኩሉ ነገር ክተኣሳሰሩ ፍቕሪ ሰላም እዩ ዝሰብኽ እምበር እዚ ሚድያ እዚ ንክልቲኡ ህዝቢ ቅርሕንቲ ዝፈጥር ዛዕባታት ኣጀንዳታት እውን ኣየመሓላልፍን እቶም ርእቶታት ግን ብጣዕሚ ከተሓዝን ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ኣብኡ ዝወሃቡ ርእቶታት በዛ ኣጋጣሚ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ሕዚ እዚ ሚድያ እዚ ክዓቢ ሳብስክራይብ ብምግባር ብጣዕሚ እዮም ዝሕግዙና በዛ ኣጋጣሚ ምስግና እውን ይግብኦም ነምስግን እውን ኣለና ግን ኣብኡ ዘለዉ ርእቶታት ሃነፅቲ ኣይኮኑን ኣብኡ ዝተዋሃቡ ኣንቱም ዓጋመ ከምዚ ዓጋመ ሽምዓዲ እዩ ምስ ምን ምስ ፀርፊ ዘራኸ በዚ እውን ሓማስየን ገለ ይበሃል ነይሩ እሱታት እዩ ድሕሪት ዘትርፈና ዘሎ ኣደዳ ፀላእ ዝገብረና ዘሎ ብፀርፊ ዝዕሪ ማሕበረሰብ ብፀርፊ ዝዕሪ መንግስቲ የለን ስለዚ ከምቲ ውድ ቢተው ዝበልካዮ ሕና ባህግና ዚአን ኤርትራ ሃገር እያ ትግራይ ኣይኮነትን ስለዚ ሃገርነት ኣኽቢርኩም ዘሎ ፀገማት ሓቢርና ንዕበ ሓቢርና ንስራሕ ፍቕሪ ንስበኽ ዝብል ርእቶ ይመፅእ ናትና እምነት እውን ንሱ እዩ መንግስት ትግራይ ብሃገርነት ኤርትራ ይደራደርን ህዝቢ ትግራይ ብሃገርነት ኤርትራ ኣይደራደርን ዋጋ ከፊልና ኣሎ እንዲና ሃገር ክትከውን ኤርትራ ኮን ንሕና ዋጋ ከፊልና ኢና ብስሩው ንኢለካ ኣለኹ ናብ ናይ ካሊእ ፖለቲካ ኮንሰምፕሽን እናተወሰደ እምበር ኣብ ክልተ ሃገር ዝነብሩ ሓደ ህዝቢ እዮም እንተይልካስ እንታይ ይፀገሙ ምን ናነይ ባዕሎም ሃገር ኣለዎም ብታሪክ ብባህሊ ብእምነት ብኢኮኖሚ ብኩሉ ይራኸቡ እዮም ካትብ ዘለካ ስኻ እንታይ ፀገም ዘለዎ ግን እንታይ ይኾኑ ህለካ ምስ ዝሓለፈ በሰላ ምስ ዝሓለፈ ዝነበረ ፀገም ምስ ናይ ምዕራባውያን ኣብ ኤርትራ ዝተኸተልዎ ፖሊሲ እሞ ንሕና እውን ተሓባበርቲ ኮይንና ሕዚ ንሶም እንታይ እዮም ዝብሉ ብግልፂ ምዕራባውያን መንእሰይ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ቆፎን ክኸውን ኣብ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ማዓስከር ኮፊቶም ዘን ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኢንስቲቱሽን ዝበሃላ ናይና ኣሜሪካ بسم NGO بسم جزء مثلا CIA سرح سرح تكالات يحواتنا أيام ناولو تجارو إرتراسي وقفوا تكون غيرهم معيهم زبل أتحسس له حسوا بفرقة توصلوا بتحرقان سلوه زلوا تهكليو أو خرّز جبوا أو سخخ جبوا نجار توصلوا أو استجانا نجار كعلنا نجار ما يسوي زي كنا نجار جوجي يكون حسب كعلي بقى تجارس إرتوان كنت فهم نحسب نايم عراويان بقى أنا فرنجي تلا أخت خمس خنا ما إرتراسي بقى حجر كوينا خيط قط الكم ندلي زعينته زارو ساعات كعلو خلاي تي أقول تمكحتون ولا نيجر له أقول جهرة سؤالك أنا حزب إرترا قوم أيودن منكسر إرتراهم قوم أيودن بنقول كساعات الله سئلهم كابسب مخان حليفهمس كالي قون زجاجي ساعات الله سئلهم زجاجي ساعات الله عملت عجامة فمزيوا صخا عجامة والكائن عن سواء لك صخا حدا نجر والكائن صخا حتى شحنة والكائن تحرك زعولة تحرك زيتات انتاي عبس بصراحة تأيوبا زيزي عبزمد النحتات كلتي هاجر كلتي هزبتات فطرم زيت أكم زقاس لنا زكاة لنا كنبرس جبرنا تجوار سلزخاني خطة بيجلو بواجن تجري لزخاني إرتراوي زقاناتو كذرة بيقول إرتراويان كورات حواتنا أيوه تودي عبز اسمع معك حبير كتسرح عبز يسمع معك أنا فلا لك حسكة بقوامك حسكة عبز الزب تغطر أنا ولا أنا بق خالي سبية تحرقن كونزيو الكان بواجن تجري ونا له زيهم إتيم كذا يفلتوا دناقر زي تمهارو سدتنياتات حتى تشحني تاريخونس زعم الكام مالت بنسخة بقى فلات نسخة مهور نسخة تكنولوجيا زونن كان نسخة تاريخهم زخون كإرتوان دخاتاتكم زخون لا إرتوان مولو تقالو هفات ميوم إرتوان كمان بهر انتحت يكون تجارون نحاول خم سبي ندحر تمهيرو ندحر نجيدو ندحر صريحو ندحر كوينو بقى سبي إرتراوي يكون سوداناوي يكون دو سوداناوي يكون دو أفريقاوي يكون كله سبي سلادي تي opportunity يدوسنا تعدلات يدوسنا بر سام منهم تكون إرتراو سلادي خانك لعل سوي تقولنا تقراوا سلادي خانك تحت سوي تقولنا خان السبب أنا خو إذا يكون نفرنجي ونيت أقامن نتم تعارو إنجليزاوي أنا كلام نتم أنقول أمريكا لنا نسوام أو لعل تسلم تزختل وزنور الناشاوي أوارادي محسري شويلو زعم كمتات أيتكم لازم بواجن تجارو أو العلي إرتراز سنزر تذكر يكون كنا نحن كلنا بعضنا عجبي تذكر نحن يكون خوين كابز ما تيمتا إرتراوي يكون تجراوي يكون تتحسس بقى أن هزبات يتكملوا أيتكم هذا يتكم خوين كابز ما تيمتا أيتكم
تاو تقراوي كون إرتراو خوينا نعي بزح ماتر تقبرن النجار يكون إرتراو خوينو زي تكلم حساب تزاريو يخوننا تقراوي كوينو زي تكلم حساب نحس سنزر كوينو تفكر يكون تحسواج جوجية تحسس بعلك كتوقصو كتب لك سلازي عبدك أتنا قرأت كأخمس كع خنا تكريرنا خستو خمس ياله خستو خمس ياله زين نجار أو خنا تكريرنا نيري لاونا نهاجرنا إرترا أو حتى ملك الزود خلي يكون عينت من قصاص جن إن كاب إثيوبيان تجارو معات إثيوبيان تجارو لونا إرتراويان ون إرتراويان كوينهم إثيوبيان إرتراويان اللو نعمل كنك أبناي برجان حمر زبح صيلهم كلاف برجان حمر كله إرتراو إثيوبياوي يوركنا جن قالوا حر صار بحر تخيد كم زي تخد أبي بك أورران إرترا كم زي خم زعم عدول صات اللو وأخبي يمزحسو حر زي بك أكيد كاي دي إرترا بخبي الواقع زمت خلا يتجارو خندي واقع زخفنا لعدسي السلام للمعات الديمقراطي الدبلوماسي من كل عينة ما أقدر تكون أن أيات لا تكون أن الناس جورنا يو صراحة حزو نقرصوا لزلنا على حركة زود من جدي قد كنت تريل كان محور عند النت ناي محور عند النت ناين أصفه ولا مكيل ناين ترى بايرو أتحسس فاز تشكومو إرتراويان علو هزيوم زلوه زيوم زارو وزارات من قصي إرتراء أبولئيو وحزبي إرتراء أبولئي الكات توصل نجار هيكونان لذا أوجدت حال نجارات قرفت انتهليو بمعوري من قدي تهانات حسابنا وسركاتو إيتنا وسركا مستغخالي جدلي إرتراء حياتنا خمكيوم خرحوا مينا ندلي سلام كرهو لمعات ديمقراطي فتحت بحال ودسا كرهو تمرت كرهو تعينا كرهو بيكونوا معصوم كقولوا حاورنا مساعتهم كنسرح بحد عبد الزواس سلام رخينا خنبرينا ندلم بر نتحارن عنا شو تحارن سودا مو أخسرنا ندو سودا واقعكم تلنا عميك رشاكو 1 مليون يوم 2 مليون يوم تجارون اتيوم تجارت يوم حد كتبهم حرزولنا كوي فلوت تجريه كوي مدلنا فلوت تجريه እንደዛ ኮኑ ብዛዕም ተዓናወሉ ሓደ ልዕላውነት ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ኣነጋግራ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቃስ أيدلن إرتراويان كير زبل إرتراويان زي حجوس إرتراويان مات زخف نجار نحنا نمتى ترى إرتراويان حجوس بمقدار نساتهم قعنا عنا حجوس نجار بمقدار نقلتنا ما يكون بنفيت كم نجار إن إحنا نتأمل زي النمبر شو الكلام كلام جزء حلفوا خستهم زي نبرة بإرترا خمزي يو أفتقراي خمزي ينهالك نايو على خاطر تطابق نايو خالصك زعخت جبر زنبره ነገር اخسرنا ስለዝኾነ ንሱ አይጠቅምን ያخذ ሰልፊ ብልጽግና በዘተፈላለዩ ፖለቲካዊ መድያት ገለን ኤርትራውያን ብዘይ ውክሉ ውልቀ ሰባት አቢሉ ብዙሕ መግለጺታት ከብ ድሕረ ምጽናሕ ሎሙን ናይ ኤርትራውያን ሓሳብ ንምምሳል ሓደ አጀንዳ በመልክዕ ቃለ ምሕተት አመሓላሊፉ እቲ በሃገራዊ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ኢቲቪ ዘቀረበን ፕሬዝዳንት ማሕበር ባሕረኛታት ኤርትራ ኢሉ ዝጠቆሶ ፓውሎ አንቶኒዮስ ተገብረን ቃለ ምሕተት ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ወደ ብዝምልከት بإثيوبياوان طراي زيكونه بإرتراوان ون كدغف زغبو ጉዳይ ምዃኑ ዘይቆርዒ መልእኽቱ አመሓላሊፉ ዘሎም እዚ ዝበዝሕ እዋን አንጻር ኤርትራ መግለጺታት ከም ዘስምዕ ዝነገረሉ ፕሬዝዳንት ተማሕበር ነቲ ጉዳይ ብንግዳዊ ዓይኒ ከም ዝሪኦ ብምግላጽ ልክዕ ከምቲ ኢትዮጵያ ኣብ ካልኦት ሃገራት ወደባት ትጥቀመሉ ኣገባብ ኣብ ኤርትራውን ዝድለ ኣገልግሎት ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ሕድሕዳዊ ረብሓን ተሃልዩ ጠንቂ ኩናት ወይ ምንጭ ስጋት ክኸውን ዝግባኣሉ ምኽንያት ከም ዘየለዩ ዝገልጽ ዘሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ በህርፋን ወተሃደራዊ ድሌታቱ ዝሳአኖ ቀሕ ባሕሪ መንግስት ኤርትራ ልኡላዊ መሬቱ ኣዋጋ ዕዳጋ ከም ዘይእቱ ዳግማይ ዘነጽረሉ ህሞት መንባሩ ዝዝከርዩ እንተኾነ ንምዕባል ሃገራዊ ልምዓት ዘይዘንጋዕ መሪሕነት ኤርትራ ከም ነዊሕ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ርጉእን ውሕስን ንጥፈታት ወደባቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ግብጽ ብዝገብሮ ፈላሚ ስምዓት ንሚዛን ድሕነት ሃገር ኣብዚ ውሕስ ንግዳዊ ንጥፈታት ኢትዮጵያ ቀዳምነት ዝሃበሉ ውሳኔ ዘረድእ ከም ዝኾነ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ ሱዳን ዝመደበሮ መንገዲ ኣየር ባድር ካብ ዕለ 7 ናይ ዝወርሕ ጀሚሮ ናብ ኣስመራ ካብን ናብን ስርዕ በረኦ ከጀምር ምዃኑ ዕላው ገይሮ እቲ መንገዲ ኣየር ብመንገዲ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ዘውፅእ ዕላው መግለጺ ካብ ዕለ 7 ናይ ዝወርሕ ጀሚሮ ናብ ኣስመራ ስርዕ በረራ ከጀምር ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ በጃካቲ ኣስመራ ፖርት ሱዳን ኣዲስ ኣበባ ፖርት ሱዳን ኢንተቤ ኡጋንዳውን በረራ ከጀምር ምዃኑን በረራኡ የሰፍሕ ምህላውን ኣፍሊጦ ናይ ካልእ ዓድታት በረራ ድማ ኣብ ቀጻሊ ዕላው ክገብር ምዃኑ ኣብቲ መንገዲ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ወፂ ዘሎ ዕላው መግለጺ ናይቲ መንገዲ ኣየር ይገልጽ እቲ መንገዲ ኣየር ናብ ኤርትራ ዕላው በረራኡ መጀመሩ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራትን መራሕቲ እቲ ትካልን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ምረቓ ተገይሩ ነይሩ ዋና ዳይሬክተር ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ጳውሎስ ካሕሳይ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ መንገዲ ኣየር ካብ ፖርት ሱዳን ናብ ኣስመራ ዝጅምሮ ንግዳዊ በረራ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃን ማእከላዊ ምብራቕን ዝጓዓዝ ገያሾ ሰፊሕን ተወሳኺን መረጫታት ዝፈጥር ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ
እዚ ብሱዳናውያን ሰብ ሃብቲ ዝውነን ብ1997 ዝጀመረ ኩባንያ ኣብ ዝቐረበ እዋናት ተበጻሕነቱ ንምስፋሕ ዓበይቲ ስጉምታት ክወስድ ጸኒሑ እዩ። እቲ ትካል ምስ ቱርኪ ኢስታንቡል ዘራኽብ ሓድሽ መስመር ምኽፋቱ መርበባት በረርኡ ንምዕባይ መሰረት ዘንበረ ክኸውን እንከሎ ቀጺሉ ድማ ናብ ግብፂ ካይሮ ዝገብሮ በራታት ብምጅማሩ ንመገሻታት ኣብ ዞባን ኪኒኡን ዓብ ምቅላል ፈጢሩ እዩ ዝርከብ። ሕጂ ድማ ኣስመራ ክፋል ናይዚ ስትራቴጂካዊ ምስፍሕፋሕ ብምዃና ምስቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተመስረቱ መስመራት ካይሮን ቱርክን ክተሓዝ ምዃኑ ተፈሊጡላ። እቲ መንገዲ ኣየር ብተወሳኺ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ምስ ኣስመራ ዘተኣሳሰር መስመር ብምኽፋቶም ኩርዓት ከም ስምዖም ድሕሪ ምግላጽ እዚ መስመር እዚ ንርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘደንፍዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ካልእ ዓለም እውን ማዕጾታት ዘርሑ ኢሉ። ከም ዝፍለጥ ድሕሪ ምቁራጽ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ገያሾ ብሰንኪ ቀጥታዊ በረራታት ዘይምህላው ብዱባይ ካይሮን ኢስታንቡልን ኣቢሎም ነዊሕ ሰዓታት ዝወስድ ናይ ትራንዚት ጉዕዞ ክወስዱ ተገዲዶም ጸንሑ ኮይኖም መንገዲ ኣየር ባድር ድማ ነዚ ከቃልል ተጽቢት ይግበረሉ። ምምሕዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ብ1 ሓምለ ኣብ ባሮንቱ ኣብ ዝወደቦ ስነ ስርዓት ኣብ ማራቶን ኣስመራ 2026 ከምኡን ካልኦት ዝተፈላለዩ ውድድራት ተሳቲፎም ዓወት ንዘመዝገቡ ኣትሌታት ክለብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣተባቢዑ። ኣብቲ ጋጣሚ ኣመሓዳር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣምባሳደር ማሕሙድ ዓሊ ሑሪ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብቲ ዞባ ኣብ መዳይ ስፖርት ዘሎ ዓቕምታት ገና ከምቲ ዝድለ ከም ዘይተበርበረ ብምጥቃስ እቲ ብምምሕዳር ዞባ ዝተወስደ ተበግሶ ፍናን ኣትሌታት ብምብራኽ ዝጸንሐ ድኻማት ንምእራም ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ። ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ኣቶ ኢድሪስ ሳልሕ ብወገኑ እቲ ናይ ምትብባዕ መደብ መቐጸልታ ናይቲ ዓውዲ ስፖርት ንምብርባርን ንምምዕባልን ዝካየድ ዘሎ ውህድ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ተራኮምን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ክዓዝዝ ኣዘኻኺሩ። ዝምዝገብ ዘሎ ዓወት ውፅኢት ውልቃዊ ጻዕሪ ስፖርተኛታት ከምኡን ምትብባዕ ኮምን መሻርክቲ ኣካላትን ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዞባ ጋሽ ባርካ መምህር ሓይል ኣባርኣያ ድማ ተካእቲ መንስያት ንምንፋ ሕልሚ አቢ ኣሕመድ ቦርድ ሃገራዊ ኮሚሽን ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ ዝወርሒ እዚ ክዛተየሉ ብምባል ኣዳሊዎ ዘሎ 8 ነጥብታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘልዮ ዘይኮነ ባህጊ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አቢ ኣሕመድ ዘንጸባርቕ ብምባል ካብ ሓያሎ ኢትዮጵያውያን ተቃውሞ ይመጽኦ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ቦርድ ሃገራዊ ኮሚሽን ዘተ ኢትዮጵያ ኣብቲ ብዛዕባ መዛርብ ነጥብታት ብምባል ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ቀዳማይ መዛተይ ነጥቢ ሃገራዊ ህንጸት ብምባል ኣብ መንነት ታሪኽ ናይ ሓባር ክብርታት ምምሕዳርን ብዙሕነት ቋንቋን ከም ዘተኩር ገሊጹ። እቲ ኮሚሽን ዘተ ቅርጺ ሃገርን መንግስትን ኣብ ዝብል ነጥቢ ኸኣ ቀንዲ ዛዕባታት መሰል ርእሰ ውሳነን ሃገራዊ መልክዕን ብሄራውነት ህዝብን ከምኡውን ሕቶ ዶብ ስርዓት ምርጫን ቅርጺ ብዙሓዊ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዘካተተ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ኮሚሽን ዘተ ከም ሳልሳይ መዛተይ ነጥቢ ብምባል እቲ ተዛታይ ጉጅለ ንፌደራላውያን ከተማታት አዲስ አበባን ድሬዳዋን አመልኪቱ ብዛዕባ ምምሕዳራዊ ዶባትን ናይ ስራሕ ቋንቋ ምምቕራሕ ጸጋታትን ቅርጽን ከምኡውን ብመን ይመሓደራ ዝብል ነጥብታት ክዛተየሉ ምዃኖም ገሊጹ። ከም ራብዓይ ነጥቢ ኸኣ ንሃይማኖታዊ ጉዳያት ዝትንክፍ ኮይኑ ሃይማኖታዊ ተግባራትን ሴርኩላሪዝም ሚዛናውነት ዝሕሉ ኣብ መንጎ ተኸተልቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዘሎ ፍልሊ ከም ዛተዩ ጠቒሱ። እቲ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክርን ኢትዮጵያ ናጽነት ስርዓተ ፍርድን ትካል ጸጥታን ከምኡውን መሰል ጉዳይን ተመዛበልቲ ወገናት ኣባላት ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ ዝምልከት ኣብ 5 ነጥቢ ናይ መዛተይ ኣርእስቲ ከም ዘካተተ ኣረድዩ። ቀጺሉ ዋንነት መሬት ዘርግሐ ጸጋታት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ተጠቃምነት ሕርሻ ፖሊሲ ምዕባለ ምድጋፍ ሸቃላይ ህዝቢ ዝብል ነጥቢ ኣብቲ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ከምኡውን ጉዳያት ሓረሳይን ሸቃላይን ዝብል 6 ነጥቢ ተሰሪዑ ይርከብ። ኮሚሽን ዘተ ከም 7 ነጥቢ ዝሰርዖ ንብልሽውናን ሰናይ ምምሕዳርን ዝብልዩ ኣብዚ ነጥቢ ዝኻ ተሳተፍቲ ናይቲ ዘተ ምሕያል መስርሕ ጽረ ብልሽውና ተሓታትነት ምስፋን ኣብ ክልል ዝተመርኮሱ ህዝባዊ ምምሕዳር ዝብል ኣርእስታት ክካትዕሎም ምዃኑ ገሊጾም። ከምዛ ዛምን 8 ነጥብን ህንጸት ሰላም ዝብል ዛዕባ ኮይኑ ኣብዚ ነጥቢ ኸኣ ተሳተፍቲ ተዓውዲ ዘተ ከም ሃገራዊ ጸጥታ ግርጭትን ዕጡቓት ጉጅለታትን ስርዓተ ፍትሒ ከምኡውን ምሕያል መበቆልያውን ባህላውያን ኣፈታታሓ ግርጭት ንዝብል ዛዕባ ክዛተዩ ምዃኖም ኣረድዩ። እዚ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ዘተ ንኣሽሓት ሰባት ብምዕዳም አቢ ኣሕመድ ዝገልጽ እምበር ንነባሪ ፖለቲካውን ማሕበራውን ኩነታት ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዘንጸባርቕ ኣይኮነን ብምባል ይነቕፉ ኣለዉ። እቶም ወገናት አቢ ኣሕመድ ንጉስ ናይ ምዃን ባህጉ ንምስማር ኣብ ወርሒ መስከረም ንዝጅምር መንግስቲ ፕረዚደንት ኮይኑ ካኣትዎ ንዘለዎ ጥሙሕ ንምንጽብራቕ ነዚ ኮሚሽን ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ገሊጾም። እቶም ወገናት ኣብ ክንዲ እዋናዊ ባህጊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘንጸባርቕ እቲ አቢ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋንን መድረኽን ክብሎ ጸንሐ ሓሳባት ሒዙ ከም ዝመጸ ገሊጾም። እቶም ወገናት እዞም 8 ነጥብታት እትረፍ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከቕርቦ በዓሉ እቲ መራሒ ናይቲ ኮሚሽኑ ከም ዘይፈልጦ ብምግላጽ ገለ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አቢ ኣሕመድ ቅርበት ዘሎም ኣባላት ብፍላይ ከዓ ምክትል ሓላፊት ናይቲ ኮሚሽን ካብ አቢ ተቐቢላ ብምምጻእ ብመንገዲቲ ኣብ ቦምበር ናይቲ ኮሚሽን ክቐርብ ከም ዝተገብረ ይገልጹ። እቶም ተዓዘብቲ እዚ ኸኣ ኢትዮጵያ ናብ ሰላም ዘይኮነ ሕልሚ አቢ ንምስማር መንገዲ ሕንፈሽፍሽ ንኽትክተል ኣፍ ደገ ዘኸፍት እዩ ብምባል ብተሪር ክነቕፎ ይስምዑ ኣለዉ።